ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଲ୍‌ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସରକାର। $1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରପ୍ତାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦେଶ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜୈଶ୍-ଏ ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଗୁଜରାଟ ATS। ଏବଂ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଦିନିକିଆ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ଥାନ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଯୋଧପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲ କୋଠାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। 480 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ନୂଆ ଟର୍ମିନାଲ କୋଠା ବାର୍ଷିକ 20 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଯୋଧପୁରଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଆଧାରିତ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ପରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ବଲୋତ୍ରା ଗସ୍ତ କରି 1,06,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ରେଳ, ସଡ଼କ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ପଚପଦରଠାରେ ବାର୍ଷିକ 9 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ରିଫାଇନରୀ ତଥା ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବେ 79,450 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଗସ୍ତକାଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟପୁର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏଥିଲାଗି 13,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ 1,000 ମେଗାୱାଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିକାନିର ସୌର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ସହ 530 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 54,000 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ସାନନ୍ଦଠାରେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆସେମ୍ବଲିଂ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। 7,500 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ସାଙ୍ଘଭି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏଲ୍‌ନିନୋ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷାଜନିତ ସ୍ଥିତି ଓ ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶାହା କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶାହା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କମ୍ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ମିଲେଟ୍ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କମ୍ ବର୍ଷାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀ ଶାହା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ରୋଲାଣ୍ଡ ରେସ୍କିଓର ଗତକାଲି ପ୍ରୋଭେନ୍ସ ସହରରେ ଭାରତ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଆଲୋଚନାରେ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ନେତା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିକାଶ ଏଜେନ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ଭାରତ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ନିବେଶ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ।
केन्द्र वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल कहते भारत 1 ट्रिलियन अमेरिकीय डॉलर रप्तानी लक्ष्य पूरण करने लगी अग्रसर होउछि। चलित आर्थिक वर्षर प्रथम 3 मासरे निर्धारित लक्ष्यर 15% पूरण होइथिबा से कहिसंती। गतकाली नुआदिल्ली रे एक वाणिज्यिक बैठक उद्बोधन देई श्री गोयल कहिसंती 1 ट्रिलियन अमेरिकीय डॉलर रप्तानी लक्ष्य पूरण लगी रप्तानी परिमाण 440 बिलियन नु 530 बिलियन अमेरिकीय डॉलर को वृद्धि करने को पड़िबो। सेहीपरि सेवा संबंधी रप्तानी परिमाण 121 रु 470 बिलियन अमेरिकीय डॉलर को वृद्धि करने उपरे मंत्री श्री गोयल गुरुत्वारोप करिसंती। 2025-26 आर्थिक वर्ष में विश्व स्तर में व्यावसायिक अभिवृद्धि निर्धारित आकलन अनुजाई होई नथिबा बेले भारतर रप्तानी परिमाण सर्वाधिक 863 बिलियन अमेरिकीय डॉलर रे पहुंचीथिबा से कहिसंती। ईरान पूर्वतन सर्वोच्च नेता स्वर्गत आयतोल्ला सैयद अली खामनेईଙ୍କ अंतिम संस्कार रे बिहार राज्यपाल अवसरप्राप्त लेफ्टिनेंट जेनेराल सैयद ताहा हसनैन एवं वैदेशिक व्यापार राष्ट्रमंत्री पवित्र मार्गारिटा जोग दैछंती। उभय भारतर प्रतिनिधि भावे ईरान गस्तरे जाई दिवंगत नेता तथा युद्धरे प्राण हराइथिबा लोकमानक परिवार प्रति समवेदना ज्ञापन करिसंती। श्री मार्गारिटा कहिसंती सामान्य भारत सरकार और समस्त भारतीयों पक्षरु श्रद्धांजलि अर्पण करिसंती। जम्मू काश्मीर रे श्री अमरनाथ यात्रा पई प्रतिदिन हजार हजार संख्यक श्रद्धालु जम्मू रे पहुंचीबा आरंभ करिसंती। श्रद्धालु पर्यटक एवं स्थानीय बासिंदांकु नै जम्मू अंचल उत्सव मुखर होइछि। जम्मू स्मार्ट सिटी पक्षरु ताई नदी रे बोटिंग व्यवस्थार शुभारंभ करा जाइछि। पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी गोष्ठी जैश ए मोहम्मद सह संपृक्त 8 जनकु गुजरात आतंकवाद निरोधी स्क्वाड ATS गिरफ करिछि। सेमानंकु गतकाली गुजरात एवं मध्यप्रदेशर विभिन्न स्थानरू गिरफ करा जाइथिबा जଣା पड़िछि। गुजरात ATS सूचना अनुଯାयी अभियुक्त माने पाकिस्तान संदिग्ध व्यक्तिंक सह संपर्क रे रही जैश ए मोहम्मद पई कार्य करुथिले एवं गुजरात रे सक्रिय नेटवर्क स्थापन लगी उद्यम चलाइथिले। गिरफ व्यक्ति माने जैश ए मोहम्मदर वार्ता को गुजराती भाषा रे अनुवाद करी स्थानीय लोकंक मध्यरे प्रसार करिबा पई मध्य उद्यम जारी रखिथिले। ATS पक्षरु चढ़ाऊ करा जाई 254टी पुस्तिका जैश ए मोहम्मदर पताका समेत अन्यान्य सामग्री जबत करा जाइछि। गिरफ व्यक्ति माननकु 14 दिनिया पुलिस हेफाजत को पठा जाइथिबा कुआ जाइछि। प्रतिरक्षा अधिग्रहण परिषद 52,000 कोटी टंका मूल्यर प्रतिरक्षा सामग्री क्रय संपर्कित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करिछि। देशर प्रतिरक्षा बाहिनी को अधिक सशक्त करने उद्देश्य रे विभिन्न अत्याधुनिक युद्ध सामग्री एवं शत्रुपक्षर उपग्रह तथा क्षेपणास्त्र को ध्वंस करने निमंते आवश्यक व्यवस्था ग्रहण करने लगी युद्धास्त्र निमंते यही अर्थ व्यय कराजिबो। प्रतिरक्षा मंत्रालय पक्षरु दिया जाइथिबा सूचना अनुଯାयी आकाश तरंग भली इलेक्ट्रोनिक्स युद्ध व्यवस्था सेनाबाहिनी को निजर प्रतिरक्षा निमंते प्रदान कराजिबो। सेही भली MRSAM व्यवस्था माध्यम रे वायुसेना को अधिक सुदृढ़ करा जाई परिबो। नौसेना लगी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंड भली अत्याधुनिक प्रतिरक्षा व्यवस्था कार्यकारी कराजिबा निमंते एही प्रस्ताव रे व्यवस्था रहिछि। ओडिशा समेत गुजरात, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र एवं पश्चिम मध्य प्रदेश रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबा नै भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। विभाग पक्षरु देशर अन्यान्य अंचल रे मध्य आसंता 2 दिन पर्यंत वर्षा संभावना रहितिबा सूचना दिया जाइछि। पुरुष क्रिकेट रे आज मैनचेस्टर रे भारत एवं इंग्लैंड मध्य द्वितीय T20 आंतर्जातिक क्रिकेट मैच अनुष्ठित हेबो। भारतीय समय संध्या 7टारे मैच खेला जिवो। 5 मैच विशिष्ट এই সিরিজৰ प्रथम मैच वर्षा जोगु बातिल होइथिला। आसंता 7 तारिखरे नटिंगहाम रे तृतीय T20 मैच अनुष्ठित हेबो। शेष 2टी मैच ब्रिस्टल एवं साउथहैम्पटन रे खेला जिवो। এই সিরিজ परे भारत इंग्लैंड मध्य 3टी दिनिकिया मैच अनुष्ठित हेबो। मुख्य संवाद पुणी थरे। राजस्थान और गुजरात गस्तरे जाई आज विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिबे प्रधानमंत्री। एल्निनो प्रभाव रे स्वाभाविक ठारू कम वर्षा और एहार प्रभाव नै स्थिति समीक्षा कले सरकार। 1 ट्रिलियन अमेरिकीय डॉलर रप्तानी लक्ष्य पूरण पई देश अग्रसर हेउछि कहिले केन्द्र वाणिज्य और शिल्प मंत्री। जैश ए मोहम्मद आतंकवादी गोष्ठी सह संपृक्ति अभियोग रे 8 जनकु गिरफ कला गुजरात ATS एवं T20 आंतर्जातिक क्रिकेट श्रृंखला रे आज संध्यारे अनुष्ठित हेबो भारत और इंग्लैंड मध्य द्वितीय मैच। संवाद शेष होला।